Selamat pagi ngau salam tabi bahasa. Bergulai ngau aku Jessica Chung, bak berita Iban jam 11 pagi. Kita lanjut ngagai isi berita. Aum Kunsil Negeri Dun Sarawak ngemendar ke perambu undang-undang RUU cara sementara ngurang ke pangkat penyakit coronavirus COVID-19 2020. Perambutnya dipercuraika sapit Kepala Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Hembas lalu terulih ke sukong majoriti adun pengudah baca kali ketiga. Tatu semena oleh dikena bak sekedar undang-undang perintah besar, timega diteriat ke ngagai perintah negeri. Nyalai perintah negeri ngambil singkang ti proaktif numbuh ke RUU sementaranya. RUU tu dekat nangkup serta merik pemendar sementara, hari tanggung pengawal baru mayuh bengkah ordinan negeri. Tindak disengkawam dalam Akta COVID-19 barenggat perintah besar. The immediate objective of the bill is to modify the relevant provision in the ordinance referred to in the schedule and to assist those faced with difficulties in addressing the inability to perform contractual obligation and addressing the inability to perform statutory duties or obligation to conduct statutory meeting during the imposition of the movement control order. Antara undang-undang negeri terkenam pas lalu hendak nyengkawum Akta COVID-19, ianya Ordinan Kod Bumi Putra 1992, Ordinan UPS Kunsil Kandang Menua 1996, Ordinan Pemansang Penguat Berumah Kawalan Gau Perlesenan 2013, Enggau Kanun Tanah. Nantinya mak pandemi COVID-19 untuk majak jadi, Kepala Menteri bisik kuasa ngambil singkang kepatut ngelanjar ketimpuh RUU-nya. Perambu Agiah Belanja Sarawak 2021 ianya 9.832 bilion ringgit terus ngemerat ke pemansang di selampur negeri itu. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Mada, hari penyampaunya 6 bilion ringgit diungkupkah dalam akaun Agiah Belanja Pemansang dikena berjalai ke mayuh macam program ngau projek pemansang. Lalu sepenyampau 3.832 bilion ringgit diungkupkah dikena bak dalam belanja operation. Proposed operating expenditure of 3.832 billion ringgit in 2021 consists of the following. 1. 874 million ringgit or 23% for personnel emoluments. 2. 1.269 billion ringgit or 33% for supplies and services. 3. 1.295 billion or 34% for grants and fixed payment, which include operating grant to statutory bodies and local authorities, servicing of public debts, and payments of gratuities, pension, scholarship, including financial and welfare assistance under BKSS. Abang Johari Madah, penyampau 73 juta ringgit, pengulih aset ngau 321 juta ringgit, ungkup-ungkus belanja operasi kebukai. Berebat engkaunya, aku ia nambah, ungkup belanja pemansang sepenyampau 6.304 bilion ringgit di perambu bak baruh langkar belanja pemansang bagi mayar mayuh macam program engkau projek. Terang ia langkar belanja tu udah diperundingkan antara kebukai komitmen kena mutar ke projek ti benong diperjalai ke Hari Pelien Malaysia Lumpar ke-11. Ia maksud kejakutnya lebuh berjurai ke bajet Sarawak 2021 bak Aum Kunsil Negeri Dun Mayari 1. Agiah belanja serat tu ngangkat ke rambai jakuk, mulai ke pemanah ekonomi ditegap, penyiru engau komuniti inklusif tu megak disadang nyungkak lebih belanja ianya 180 juta ringgit. Perkara diperhati, lebuh berjurai ke sentang bajet 2021 ianya projek pemansang di Menua Pesisir. Kaban Kunsil Negeri Semop Abdullah Saidul, madakah ia beratika projek, ungkup projek transformation Menua Pesisir RTP, diteruskan ngau agiah belanja 400 juta ringgit. Tu undang berguna ungkup pemansang kandang Menua Pesisir, laban RTP tu ngau projek MIT, ngau jalan pemesai, ti mayuh bak Menua Pesisir. Antara yang menarik perhatian saya sebagai wakil rakyat untuk kawasan saya ialah pembelanjaan RTP diteruskan dengan pembelanjaan sebanyak 400 juta. Ini amat penting bagi kawasan luar bandar kerana RTP ini melibatkan projek-projek small and medium size projek yang banyak di luar bandar yang sangat membantu kami wakil rakyat luar bandar.
Kod Saidul, penyampau 41.3 juta ringgit diagih untuk pemansang infrastruktur di Palan Pemansang Menua Pesisir RGC. Ungkup tu dekat menyampat ke agi pemansang di Sitak Kami. Kelimpah harinya 29 juta ringgit megak diagih ungkup orang berikan di Selampur Sarawak dikenal napi penusah berindi hari kena empas pandemik COVID-19. Lalu ditangkan ke enggau 60 juta ringgit ungkup sidak ti berkebun. Dikenal nyimpul tentang bajet 2021 tu padaya. Bajet ini ialah pertamanya kerajaan menunjukkan betapa pentingnya to address the difficulties faced by the people while we are facing this pandemic. Kedua, at the same time, bajet ini akan memperlihatkan kerajaan ini meneruskan pembangunan fizikal atau infrastruktur. Kerana ini penting supaya pusingan ekonomi, pergerakan ekonomi kita terus sustainable. Abdullah Saidul megak madah ke lebuh berjurai ke tentang bajet 2021. Nadai sebarang jakut sindir politik didinga laban ko ia, maya dia tu anang kiro ke politik ti seminak masau jam aja. Terus bergempuang ngau seati. Ngaunya yang beri besar terima kasih ngagai Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tu Nopeng laban ti udah ngayan ke penyiruk ngagai rakyat kelebih hagi rakyat bak kandang menua pesisir. Yang madah munyinya lebuh berjakuk bak aung pengarang berita di Kunsil Negeri lebuh berjurai ke sentang bajet 2021 kena hari 1. Kita bertemu baru. Penyampau 145 ikut orang kampar diingkah bak palan pengenduh ke disedia ke perintah Negeri kenyawari 18 Mac nyentuk ke 31 Mei 2020. Semua sidak diberi bantu bekal pemakai, alain dor ngenduh, kit pembersih diri, ngau kantung kena tinduk. Menteri Pengintu Pengelantang Raban Bangsa Orang Induk, Ruang Bilik ngau pemansang anak mit, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, upis menterinya bergulai ngau kaban strategik sidak, udah berjalai ke mayuh operation, dikenal nyidi orang kampar di Selampur Negeri itu. With regards to the number of homeless by division and district in Sarawak, from 18th of March to 30th of May, Kuching district records 23 homeless, Bau 1, Samarahan nil, Syrian 2, Sri Aman 12, Betong 2, Sarike 7, Sibu 17, Kapit 3, Belaga 1, Song 2. Bintulu 27, Miri 42, Limbang 6. This brings to the grand total of 145. Ko Fatimah, isu orang kampar tau ke orang ke nadai ala indur diau, Siti Penanggung Rama ke diberi tumpu upis menteri ya. Terang ya bagi timpuh panjai mayuh inisiatif udah diperjalai ke dikena mutar ke penanggul tu. Ambil ke contoh, numbuh ke Safe Haven untuk orang kampar ngenduh tau ke dikumpai tempat selamat gelandangan TSG. Tu berengkah ngau projek perintis bak sibu ngau agih belanja ti dikemendar ke ianya penyampau RM793,623. The state government has approved the establishment of Safe Haven for the homeless in Sibu at Rumah Majlis Kebajikan dan Sokan anggota-anggota kerajaan Malaysia. Singkatannya MAKSAK di Jalan Sanyan Sibu. As of today, the layout plan and design of this TSG has been finalized and endorsed by the ministry. Palan tu ditumbuh ke dikena nyendia ke transit pengenduh bagi orang kampar tinduk ngau pemakai percuma maya malam. Nyendia ke servis meresa pengerai fizikal, mental ngau emotion, nyengkawam perasa salah guna dada, ngau kerban nak dikemendarka, serta merik bantu sanding penemu ngagai agensi ke bergaul. KWKPK megak dekat numbuh ke Borneo Best Support Center di Kuching, kenyadi indur nyendia ke mayo servis sukong ramah, nyengkawam palan pengenduh bagi orang kampar. Ia masuk ke jakunya lebuh nyaut tanya Arikaban Kunsil Negeri Adun, Bukit Asik, Irene Mary Chang Oi Ling, lebuh Aum Kunsil Negeri Aum kedua, bagi penggal kelima Adun ke-18, maya hari 1. Pengembaraan industri dagang temuai dekat di telebak ke guna laman ramah beraja ke produk dagang temuai ke bisik di Indor Sidak.
Menteri Muda Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal, Datuk Sebastian Ting Madah, tu nyengkau menambah kedaya pengawak sidak, ngambil kenyikap industri, ngau penemu serta pengelandia, ke diguna bak pengawak ngelakukan dengah laman rama. Baru-baru ini, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah menajukan khusus Building Online Presence through Digital Marketing Initiatives untuk para penggiat industri pelancongan terutama sekali operator pelancongan inbound untuk meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi digital dan media sosial bagi tujuan pemasaran produk dan perkhidmatan. Terang Sebastian, Kus ngelakukan digital bakatu mantu raban pengemeran industri nyapai potensi nadai garis antara menua, kelebih lagi cara baru COVID-19 keberguna ke pengemeran industri dagang temuai setempat bersama kih secara aktif baatas tali arus. Kelimpah harinya, ia madah, upis menterinya dekat numbur ke kerjasama ngau raban pekerja dagang temuai, pelilih tiri chairman ke semua residen bak setiap pelilih di Selampur Sarawak. Tu, awak ke ulih ngemesai kagi pengawak ngatur pematih ke sama Jumaila. Ia maksud kejakunya lebuh nyaut tanya Ari Kaban Kunsil Negeri Adun Serembu, Miro Simoh, lebuh Aum Kunsil Negeri Aum kedua, bagi penggal kelima Dun ke-18, Maya Ari 1. Nak kata ajak dulu berita Iban, terus ke begulai ngau kami bak pengerembai berita kebukai. Aku Jessica Chung, madah ke diri mu puak dulu. Terima kasih.